And his mother was very good friend also of mine. She had some issues and taka lump alli. Because of lump, the gant alli in her stomach, she went to Manipal hospital to do biopsy. म्हणल्यार धाकटुलो तेजो पीस काडून त्या लंपाचो धाडपाक फॉर टेस्टिंग टू चेक वेदर इट इज कॅन्सरस. त्याच प्रोसिजराक लागून ती आपले मणिपाल हॉस्पिटलान गेल्ली. आतां आमी बसून न्हू कितें आमी चिंतात गोवा मेडिकलान गेले नाजाल्यार आजिलोन गेले प्रोसिजर कितलो टायम लागता. पीपल लायक दे गेट एंक्शस बाबा बेगीन जावं आमचे थोडे पयशे आमी आहा आमचे कडेन ते प्रायवेट हॉस्पिटलान गेले म्हणटकूच बेगीन जातले बेगीन रिपोर्ट मेळटलो प्रोसिजर बरो मेळटलो ट्रिटमेंट बरो मेळटलो असले आशेन आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वयतात. तेजे थंयसर लॅप्रोस्कोपीक बायोप्सी कितें जाली म्हणल्यार ती प्रोसिजर जालो वे अ स्मॉल पीस ऑफ दॅट लंप वॉज रिमूव्ड. इन दॅट बागेन I believe her large intestine got punctured. It is accidental. कोण दोतोर मुद्दमूय करिना. Accidental. After 24 hours or within 24 hours of that biopsy, her pulse rate went high. कित्याक after the biopsy when she came into conscious, she was given coconut water, she was given rava, to come back. I mean after. That instead of going to the other part of the body, it spread in her system. Her pulse rate went up. They took her back to ICU to check. This is as far as I know what my PA is telling me. So they took her back to ICU to check why her pulse rate is going up. Then they detected that there is a puncture on her large intestine. And without तो भुरगो थंयसर भायर भरलेलो आहा पळय आयसीयूच्या भायर भरलेलो आहा तेजी फॅमिली आहा थंयसर विदाउट इन्फॉर्मिंग देम दीस पीपल डू सर्जरी ओपन सर्जरी एंड कट हर फुल स्टमक टू ऑपरेट ऑन दॅट पंक्चर ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन. ओके तुझ्या कडेन एक्सिडंट जालो तेजी फॅमिली हेजी भायर भरलेली आहा कितें आमच्या आयसीयूचे भायर बाबा हें जालां आमी तिचे आतां नेक्स्ट सर्जरी करतात. ते कितें लार्ज इंटेस्टायनाक पंक्चर जाला होल जाला ते आमी सारकें करता. हे डॉक्टराचे हे आसता कितें तुमी सर्जरी करात. आय डोंट थिंक तो भुरगो नाजाल्यार फॅमिली म्हणटा आसली ना कोण नाका तिका तो हेच सोड आमी व्हरताच पयले सद्याक व्हडले प्रायवेट हॉस्पिटलान कितें बरें ट्रिटमेंट मेळपाक. सो ताका इन्फॉर्म पासून करूंक ना. डॉक्टर इतले हे आहले जाल्यार तेणें एक नर्सीक कोण धाडूंक जाता आसलें ही बाबा जाला दुसरो ऑपरेशन करता नाजाल्यार कितें धाकटें इंजेक्शन पासून मारपाक आमकां ते सर्टिफिकेटीचेर सायन मारतात की डॉक्टर वील नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. आय एम शुअर दे हॅव डन दीस इन गुड इंटेंशन टू सेव द लेडी. आमचे मिसेस लेट चोडणकर तिका सेव करपाक केला बट एटलीस्ट इन्फॉर्म. And after the surgery, she never came out from ICU for 2 long months. She was, almost in her last breath, always on the ventilator, and from there things went from bad to worse, and she died eventually. So she was at the wrong place at the wrong time. कितें म्हणपाचें? This is not acceptable. तूं मिस्टेक पयली करता ते बायोप्सी करपाचे दॅट इज द मोस्ट सिम्पलस्ट प्रोसिजर आय हर्ड. तो कोण मनीस म्हाकाच म्हणटू लांब येता हांव म्हणटा बाबा कसलो लांब पयले डॉक्टराक दाखयता. डॉक्टर म्हणटा कॅन्सरस जाल्यार पयले पळय. सो आमी गोवा मेडिकलान वचोन नाल्यार आजिलोन वचोन लायनीच्या लायनी आनी दिसाचे दीस कित्याक स्पेंड करतले म्हणून आमी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी वयतात बेगीन प्रोसिजर जावचो म्हणून. The report came that it is non-cancerous, but she died of something else due to the accidental puncture by
doctor. So the most simple procedure went haywire and we lost our lady. My friend, तिची आवय घरातली चलोन हॉस्पिटलान गेल्ली, ही मरोन येता 2 महिन्यांनी. 2 महिने ती हॉस्पिटलान तडपडली. Can you, your mother, just think of it. It is not right. It is something not right and not acceptable. पंक्चर जालो, बायोस्कोपी करपाक मुनीस, दोतोरूय बीन मुनीस न्हू. तेणें ऑपरेशन फूल सर्जरी करता तेन्ना ते फॅमिलीक सांगूकूच जाय आसली भायर बसता ती. यू इमॅजिन युअर सेल्फ इन दॅट पोझिशन. तुजे आईक तूं घेवन वयता आनी तुका सांगना फूल सर्जरी करता. जस्ट टू एंड देन शी द प्रॉब्लम. आता ती म्हण तेही बावडे रावले ती येतेली निमणे मोडचे पयले पासून हेणे आपले रगत दिले तिका, थिंकिंग माझी आई घरा येतेली. व्हॉट इज दिस? लीगल कंप्लेंट फाईल केली केला तेणी. And I think that doctor should be taken into task. Small procedure cannot make. And at least accept it was accidental. झाली mistake. Accept. तुम्ही त्याका काढून रिपोर्ट घेवपाक तो भुरगो वयता तेन्ना मोडे दिसो आनी ताका तळमळटात भायर हॉस्पिटलान रावन. इज दीस रायट? तुम्ही कितें मागणी मागतात? आम्ही लीगल प्रोसिजर फॉलो करतली.